pêcheurs de perles. J'ai déjà parlé dans une très récente vidéo de l'humour chinois. Je voudrais aujourd'hui aborder la question de l'humour russe, auquel je suis assez exposé, puisque je vis en Chine et que j'étudie un peu la langue. Sans blague. Mon objectif, c'est de pouvoir, dans une prochaine vidéo, comparer les deux humours. Voir si il y a un humour typiquement asiatique par opposition à un humour européen. N'oublions pas que la Russie a longtemps été fière de ses liens avec l'Europe et les a cultivés. Alors peut-être que ça rejaillit encore dans son type d'humour. En attendant, voici quelques exemples de ce que je trouve et ce à quoi je m'amuse à étudier sur les réseaux sociaux chinois. Кто там? Полиция, открывайте. Что вы хотели? Поговорить надо. А сколько вас? 2. Ну вот и поговорите друг с другом. Кто там? Qui est là? Полиция, открывайте. La police. Что вы хотели? Ouvrez. Поговорить надо. Qu'est-ce que vous voulez? А сколько On veut вас? parler. 2. Vous êtes combien? Ну вот и Deux. поговорите друг с Eh другом. bien, parlez-vous. Самая мощная организация в мире, у них везде свои люди. Les crétins constituent l'organisation la plus puissante Самая au мощная monde. организация в мире, у них везде свои Ils ont des люди. membres dans tous les pays. Дает овечка? Шерсть, Что дает маленькая курочка? яйца, Что дает большая корова? домашнее задание, Что дает Que donnent les овечка? petits moutons? шерсть, La Что laine. дает маленькая Que курочка? donnent les poupoules? яйца, Des Что œufs. дает большая Que donnent les корова? grosses vaches? домашнее задание, Des Что devoirs. дает овечка? Уважаемые пассажиры профессора, самолет полностью построен студентами ваших факультетов. Быстрее. Простите, а вы почему не бежите? Зачем? Я абсолютно уверен в своих студентах. Могу вас заверить, этот кусок дерьма даже не взлетит. Chers passagers, chers professeurs, cet avion a été entièrement assemblé par vos étudiants. Ah, sauf qui peut. Быстрее. Excusez-moi, pourquoi ne vous enfuyez-vous pas? Зачем? Pourquoi? Я абсолютно Je уверен connais в своих parfaitement mes студентах. étudiants. Могу Je вас peux vous заверить, assurer que этот cet кусок affaire-là, il дерьма ne даже décollera взлетит. jamais. Сколько ты выпил? 2 бутылки пива. Врешь. У собаки спроси, она врать не умеет. Сколько он пива выпил? А водки? Сколько ты T'as bu выпил? beaucoup? T'as bu Сколько ты beaucoup? выпил? 2 2 bouteilles de бутылки bière. пива. Tu Врешь. mens. У собаки Alors спроси, demande au она chien. врать не Lui ne sait pas умеет. mentir. Сколько он пива Il a bu выпил? combien de bière? А Et de водки? la vodka? Сколько ты выпил? Чего вы больше всего боитесь? Я больше всего боюсь стать слишком богатым. Почему? Говорят, что чего боишься, то и сбывается. Вот и хочу проверить, сработает ли это. Чего вы больше всего Que craignez-vous le plus au Я monde? больше всего Ce que je crains le боюсь plus, стать c'est d'avoir trop слишком d'argent. богатым. Почему? Pourquoi? Говорят, On что dit чего que боишься, ce qu'on то craint и finit par se сбывается. réaliser. Вот и C'est хочу pourquoi je veux проверить, essayer au cas où сработает ça ли marchait это. pour moi. Ha, 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 ha. Здравствуйте, можно мне цветы? Здравствуйте, тебе букет собрать? А для Да. кого? До учителя. Вот твой букет. Спасибо. Ты, наверное, очень любишь свою учительницу? У нее аллергия на цветы. Bonjour, je voudrais acheter des fleurs. Bonjour, je te fais un joli bouquet, c'est pour qui? Для кого? Mon До institutrice. учителя. Вот Alors voici твой ton bouquet. Спасибо. Merci, au revoir. Ты, Dis, tu наверное, dois очень vraiment любишь l'aimer, ton свою institutrice. учительницу. У Elle нее est allergique aux аллергия на fleurs. цветы. Bon, c'est quoi l'humour russe? Qu'est-ce qui en constitue l'essence? Что такое русский юмор? В чем заключается? Bien, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Il est convenu de penser que l'humour russe est souvent lié à l'ironie, à l'absurde, et à la capacité de rire des circonstances difficiles. Du moins en était-il clairement ainsi avant, car de même que l'humour chinois a changé, l'humour russe aussi a évolué avec le temps et les conditions de vie de ceux qui le produisent et de ceux qui l'apprécient. Il n'est plus tout à fait situé quelque part, comme disait Gogol, entre le rire et les larmes. Смех сквозь слезы. Réponse à l'absurdité l'humour russe? Oui, peut-être, mais avec profondeur et avec beaucoup d'autodérision.